You got 5 fingers. Jums ir 5 pirksti. One in the book of John. Viens Jāņa evaņģēlijā, John 4. 4. nodaļā, Matthew 15. Mateja 15. Acts nodaļā, 17. Apstuļu darbu 17. Jeremiah nodaļā, 10. Jeremijas 10. and Isaiah nodaļā 2. un Jesajas 2. I nodaļā. start with John chapter 4. Sāksim ar Jāņa 5. 3 nodaļu. groups of people Tur ir 3 cilvēku when grupas, Jesus was walking through Jerusalem. kad Jēzus gāja caur Jeruzalemi. Jews, Jūdi, Gentiles, pagāni Samaritans. un samarieši. I start with the Samaritans. Sāksim ar samariešiem. John chapter 4. Jāņa 4. nodaļa, Samaritan woman samariešu sieva at Jacob's well. pie Jēkaba akas. So he begins to engage her in conversation. Jēzus sāk ar viņu sarunāties. And he begins, the subject is living water. Un tēma ir dzīvais ūdens. And then he talks about husbands. Tad viņš runā par vīriem. She changes the subject to religion. Viņa maina tēmu uz reliģiju. Our fathers worshipped on Mount Ebal and Gerizim. Mūsu tēvi ir pielūguši taču šeit. And then Jesus says Un Jēzus saka 2 facts. 2 faktus. Salvation is with the Jews, Glābšana ir jūdiem, not because the Jews were holy, nevis tādēļ, ka jūdi ir svēti, but they had the truth. bet tādēļ, ka viņiem bija But patiesība. now, verse Ko tagad? 22. 22. And pants. before I read verse 22, Un pirms es izlasu 22. pantu, keep your finger, John 4:22. paturiet savu pirkstu Jāņa 4.22. You shall know the truth. Jūs zināsiet patiesību. The truth will set you free. Did John the Baptist know the truth? Vai Jānis Kristītājs zināja patiesību? Did he die a free man? Vai viņš nomira brīvs cilvēks? Yeah, thank you. Jā. Yeah. John 4:22. Jāņa 4.22. Woman, Sieva, ye know not who you worship. tu nezini, ko tu pielūdz. Don't know who you worship. Tu nezini, ko tu pielūdz. She worshiped in the dark. Viņa pielūdz tumsībā. You sing no more night. Jūs dziedājāt, nakts vairs nav. That woman was Tā sieviete bija Isaiah 60 verse 2. Jesajas 62. And pants. darkness covered the earth, Tumsība pārklāja and zemi. gross darkness the people. Un cilvēki bija tumsā. That woman was in darkness. Tā sieviete bija tumsā. That's the Samaritans, Tie ir samarieši. not the Gentiles. Tagad pagāni. Acts 17. Apstuļu darbu 17. Paul is nodaļa. walking into Athens, Pāvils ieiet Atēnās. going into the Areopagus, Mars Hill. Viņš ieiet tur noteiktā vietā. And as he walks into that convention, that gathering, Un tad, kad viņš ieiet šajā sanāksmē, that camp meeting of Gentiles tur ir tāda pagānu telts and sanāksme philosophers un filozofu telts and sanāksme. educated people, Un izglītotie cilvēki tur arī they were worshiping. viņi pielūdza. Who were they Bet worshiping? ko viņi pielūdza? Verse 23. 23. pants. Different gods. Unknown gods. We don't know. Tieši tā I don't know. nepazīstam Dievu. The Samaritan? Samariešu? I don't know. Es nezinu. The Gentiles? Jūdi? I don't know. Es nezinu. Now the Jews. Matthew Jūdi. 15, Mateja 15. nodaļa, verse 8. 8. pants. John 1:11. Jāņa 1.11. Matthew 15:9. Mateja 15.9. Matthew 15, verse 8. Mateja 15.8. They draw nigh with their mouth. Viņi ar savu They come mutu. near with their mouth. Viņi ar savu muti. They honor me with their lips. Godā man ar savām lūpām. But what? Bet kas tur ir teikts? They came to Viņu church, sirds ir tālu. but they Viņi nāk uz didn't, draudzi, but they didn't bring their hearts. bet viņi nepaņem līdzi savu sirdi. Now, John 1:11. Jāņa He 1.11. came into his own, Viņš nāca pie and saviem his own pašiem, received him not. un viņi paši tie neuzņēma. Matthew 15, verse 9. Mateja 15.9. In vain they do worship me. Velti viņi mani pielūdz. Now, the word vain Vārds velti, means Nozīmē- useless. Useless. nu veltīgs, There's nevajadzīgs, jā. no effect. Nothing Nederīgs. happens. Nekas nenotiek. You turn your key Jūs pagriežat savu in your atslēgu, car, mašīnas atslēgu pagriežat, but somebody stole your battery. bet kāds ir nozadzis akumulātoru. You turn in vain. Jūs pagriežat, velti. Now, the question is, Jautājums ir tāds. why didn't they know? Kādēļ? That's the question. Tāds ir jautājums. They don't know who they worship. Viņi nezināja, ko viņi pielūdz. Kādēļ? Why do you go to church? Kādēļ jūs dodaties uz draudzi? I don't know. Nezinu. Who do you worship? Ko tu pielūdz? I don't know. Nezinu. Why are you there? Kādēļ tu esi tur? I don't know. Nezinu. Didn't rain last night. Vakardien nelīja lietus. Why? Kādēļ? Mark 4:39. Marka 4.49. Jesus stood up, Jēzus piecēlās said, "Peace be still." un teica klusu mierā. The Lord controls the wind and the waves. Tas kungs kontrolē vēju un viļņus, But the disciples in the boat bet mācekļi laivā did not know who Jesus was. nezināja, kas ir Jēzus.
Mark 4:39. Marka Back 4:49. up, verse 38, 37. 38. un 37. pants. Master, Meistar, and what did they say to him? ko viņi teica viņam? Carest thou not that we perish? Vai tu neredzi, ka mēs ejam bojā? Wake up! Pamosties. They didn't understand who he was. Viņi nesaprata, kas viņš bija. That's the maker of the wind and the waves. Tas ir vēja un viļņu radītājs. They didn't know who he was. Viņi nezināja, kas viņš ir. How about us? Kā ar mums? How about us? Now, Kā ar mums? I'd like to study well, Jeremiah 10, 3 and 4. Es gribētu ar jums pētīt Jeremijas 10, 3 un 4 pantu. And then the other finger in Isaiah 2. Un tad tur atstājiet otru pirkstu arī Iesajas grāmatā. Jeremiah 10, Jeremijas verse 10, 3. 3 pants. The customs of the people are vain. Cilvēku ieražas iestādījumi ir velti. And now 3 and 4. Un tad 3 un 4 pants. They see a tree. Viņi redz patiesību, They go out to the tree, viņi redz koku, viņi pieiet pie tā koka, cut tree down. nozāģē koku, They carve it up. izgrebi, They paint it up. nokrāso to, They stand it up. uzliek to. Isaiah 2, nostata. verse 8. Iesajas 2:8. Their land is full of idols. Viņu zeme ir pilna ar elkiem. They worship Viņi pielūdz the work darbu, of their own hands. roku darbu. So now I put Jeremiah Jeremijas and Isaiah un Iesajas. together. Saliksim tos pantus kopā. See a tree? Koks, Get my axe. man ir cirvis, I go out. es izēju ārā, I cut down the tree. es nocērtu koku, I carve it up. izgrebju to, I paint it up. nokrāsoju, I stand it up. es uzlieku to And I fall down and worship it. un zemojos un pielūdzu to. Who am I worshiping? Ko es pielūdzu? Yourself. Thank you. Pats sevi. You worship yourself. Jūs pielūdzat pats Matthew sevi. 15, verse 9. Mateja 15:9. In vain they do worship me. Velti viņi mani pielūdz. Comma. Nāci. Teaching for doctrines. Doktrīnu mācība. Sludināšana, jeb tur rakstīts. The commandments Tā sludināšana tad ir of cilvēku likumi. men. Who do they worship? Ko viņi pielūdz? Themselves. Paši sevi. There are a lot of Seventh-day Adventists worshiping themselves. Ir daudz 7. dienas adventisti, kas pielūdz paši sevi. And that's what I want to study this morning. Un par to mēs vēlamies šorīt John the runāt. Baptist did not worship himself. Jānis Kristītājs nepielūdz sevi. Did he die in the dungeon? Vai viņš nomira Yes. cietumā? Jā. Did he die a free man? Vai viņš nomira kā brīvs cilvēks? Yes. Jā. Who put John in that dungeon? Kurš ielika Jāni tajā cietumā? Don't you say Herod. Nesakiet Hērods. Because if Jesus said, Jo, ja Jēzus change the teikt, question. mainīsim Daniel jautājumu. 2:21. Daniela 2:21. God removes the kings Dievs noņem and he ķēniņus sets up the kings. un ieliek ķēniņus. Who put Donald Trump in the White House? Kurš ielika Donaldu Trumpu Baltijā namā? I hope you know. Es ceru, ka jūs zināt. God put him in, Dievs viņu tur ir iecēlis. and when will he come out? Un kad viņš nāks ārā? Kad viņš viņu atcels? Ask Nebuchadnezzar. Pajautājiet Nebukadneceram. When God takes him out. Kad Dievs arī viņu atcels. Don't you know who Jesus is? Vai gan jūs nezināt, kas ir Jēzus? He's the creator. Viņš ir radītājs. He put you in, Viņš jūs ir and he iecēlis. can take you out. Viņš jūs var arī Acts nocelt. 17, verse 28. Apstuļu darbu 17, In him we 28. live, Viņā mēs dzīvojam, move, kustamies and we have our being. un esam. Every breath I breathe Katru elpu, ko mēs is the elpojam, gift of God. tā ir dāvana no 2 Dieva. Corinthians, 2. korintiešiem, chapter 4, 4. nodaļa, verse 7. 7. pāns. We have this treasure Mums ir in šie earthen dārgumi vessels. ielikti mūsos. We're just a vessel. Mēs esam vienkārši And darbarīgs. then it tells you why. Un tad tur pēc tam That tiek the pateikts, excellency kāpēc. of the power might be of God and not of man. Lai Dieva spēks parādās, lai tas ir Dieva spēks, nevis cilvēku spēks, kas parādās. Who pulled down the iron curtain? Kurš salauza dzels mūri? Who pulled Priekškaru? down the Berlin Wall? Kurš nojauca Berlīnas mūri? Yeah. Dievs. And if it happened, Un ja tas notika, God allowed it to happen. Dievs pieļāva, lai tas notiek. So, it didn't rain last night. Vakarā nelija. I say praise the Lord. Es saku slavu tam kungam. Thought you were going to get wet last night. Didn't Man likās, ka Madara paliks slapja vakardien. you? Now, Seventh-day Adventist, 7. dienas adventisti. my subject is not Nebuchadnezzar. Mans temats nav par Nebukadneceru. That's the moon. Tas ir mēnesis. Now,
We're on the earth. Mēs esam uz zemes. I don't want to go to the moon. Es nevēlos doties uz mēnesi. I want to go to heaven. Es vēlos doties uz debesīm. If you go to the moon, Ja jūs dodaties uz mēnesi, you need to have a moon suit. jums ir nepieciešams tas mēnesis tērps. You know how much that moon suit costs? Vai jūs zināt, cik daudz maksā šis tērps? $22 million. 22 miljonus dolāru. Now wait, Pagaidiet. if you're walking on the moon, Ja jūs staigājat uz mēnesi, do you need a suit like that? vai jums ir nepieciešams tāds tērps? Is it worth the money? Vai tas ir tā vērts? Yes. Jā. One day, Kādu dienu, Isaiah 40:31, Iesaias 40, they shall 31, mount up with wings as eagles. viņiem būs spārni vēdas kā ērgļiem. Will we fly one day? Vai mēs lidosim kādu dienu? Will we need a suit? Vai mums būs vajadzīgs tērps? Nē. Will we fly to Orion? Vai mēs lidosim uz Orionu? Thank you. Oh, wait, Jesus. Pagaidi, Jēzu. I got to put on my spacesuit. Man jāuzvelk savs kosmosa tērps. Don't you know who he is? Vai gan jūs nezināt, kas And ir the question Jēzus? is, do you know who he is? Jautājums ir, vai jūs zināt, kas ir Seventh-day Jēzus? Adventists 7. dienas adventisti. worship, they know not who. Viņi pielūdz, bet nezinu ko. Most of us. Lielākā daļa no mums ir tāda. Now we're going to test that today. Šodien mēs to pārbaudīsim. Lift up your eyes on high Paceliet augstu savas and acis behold what? un The raugieties God that created these things. uz Dievu, kurš to visu Last part of the radījis. verse. Šī panta pēdējā If you daļa. can't read that, that's what I'm saying. Jūs nevarat izlasīt, tas He ir tas, ko es calls out saku. the host by number. Viņš ir saucis visus vārdā. Mercury, Merkūrijs, Earth, Zeme, Venus, uh, Alpha Centauri, Venēra, Milky Way. piena ceļš And then the last part, un pēdējā daļa. not one faileth. Nevienu viņš nepalaiž garām. Next question. Does God have a place for the planets? Nākamais jautājums, vai Dievam ir vieta planētām? Jā. Does he have a place for you? Vai viņam ir vieta priekš jums? Are you in the right Jā. place? Vai jūs esat pareizajā Are you vietā? in the right place? Vai jūs esat pareizajā vietā? Did God choose your place? Vai Dievs ir izvēlējies jūsu Or did vietu? you choose your place? Vai arī jūs izvēlējāties savu vietu? If you chose your Ja place, jūs izvēlējāties you're savu vietu, worshiping who? jūs pielūdzat ko? Yourself. Paši sevi. You're in the wrong place. Jūs esat nepareizajā vietā. I'd like to study this morning. Šajā rītā es vēlētos pētīt Translate that for me. Dieva īpašo vietu jums. Is that a good subject? Vai tā ir laba tēma? It's a very good subject. Ļoti laba tēma. Now, I've got 4 statements, Mrs. White. Man ir 4 apgalvojumi no māsas Very Vaitas. short. Ļoti īsi. The treasures of the universe, it's all going to be opened. Universa bagātības. Visas tiks And the atvērtas. last part says, unfettered, free from this mortal flesh. Tās būs brīvas no šīs mirstīgās miesas. We are going to wing our way. Mēs būsim tādi un mēs lidosim, dosimies kur? Where? You tell me where. Pasakiet, kur mēs dosimies? No pasaules uz pasauli. From world to world. How many worlds are there? Cik daudz pasaules ir? You don't know. Jūs nezināt. I don't know either. Es arī nezinu. But he spoke Bet viņš to ir and it stood teicis fast. un tas notika. Psalms 33, 6 and 9. Psalma 36, 6 un 9. He's the creator. Viņš ir radītājs. Colossians 1:17. Kolosiešiem By him 1,17. all things consist. Viņā visas lietas turas kopā. John 1:3. Jāņa All 1,3. things were made by him. Visas lietas ir viņa radītas. Oh, carest thou not that we perish? Vai tev vienalga, ka mēs aizjām bojā? Don't they know who Jesus Vai gan viņi is? nezināja, kas ir Do Jēzus? you? Do you? Vai jūs zināt? Now, steps to Christ, page 70. Ceļš pie Kristus 70. I was lapas. talking to young Victor Es runāju ar jauno Viktoru and older people and old young people un vecākiem cilvēkiem un jaunākiem cilvēkiem, and doctors ar ārstiem and lawyers un advokātiem and Indian chiefs. un indiešu, jā, And you know what they're all saying? indiešiem. Vai jūs zināt, ko viņi visi saka? Oh, this is my plan. Šis ir mans This is my plāns. plan. Šis ir mans This is my plāns. plan. Šis ir mans plāns. So what? Nu, un This is the plan. šis ir plāns. Surrender all your plans to him. Atdodiet visus savus plānus viņam. And by the way, Un starp citu, many Seventh-day Adventists, daudz 7. dienas adventisti, they can't get excited viņi nevar kļūt priecīgi, unless they're watching the football game ja vien viņi neskatās futbola spēli, and the World Cup. pasaules čempionātu. That'll wake them up. Tas viņus pamodinās. But you talk about God Bet, kad jūs runājat par and it puts them Dievu, to sleep. viņi aizmieg. The camp meeting is to wake up God's people. Telts sanāksme ir, lai atmodinātu Dieva cilvēkus. Surrender all your plans to him. Atdodiet visus savus plānus viņam. And then God will say,
Un tad Dievs teiks, good labi or vai no good. nav labi. And then you got your plan. Un tad jums ir jūsu plāns. He may change your plan. Viņš var mainīt jūsu plānu, He may not. viņš var arī nemainīt. Now, I've always had plans, Man vienmēr ir bijuši plāni, and they have never worked out. un viņi nekad nav izdevušies. Never. Nekad. I did not plan to be in Latvia. Es neplānoju būt Latvijā. I got a call Es saņēmu zvanu from Leva. no Līvas. She says, brother, Viņa saka, brāli, she says, this is Leva. šī ir Līva. Do you remember me? Vai tu mani atceries? Oh, yes. O, protams. Of course. Protams. Because she's Leva Jo viņa ir Līva from no Latvia. Latvijas. She said, you remembered. Viņa saka, jūs And that's atceraties. the only name I remembered out of the class. Un tas ir vienīgais vārds, ko es atceros no tās nodarbības. Katrina, I didn't remember. Katrīnu es I knew her neatcerējos. face, Es zināju viņas but not her seju, name. bet ne viņas vārdu. Leva from Latvia. I Leva says, no well, Latvijas. hello, how are you doing? Es viņai teicu, nu, klausos, She kā tev says, iet. brother, Viņa if saka, they brāli, invite you to Latvia ja viņi tevi uzaicinās uz Latviju in August, augustā, are you free? vai tu būtu brīvs, Will you go? vai tu dotos? Ah, yeah. O, jā. Then got a letter from Sister Guna. Tad saņēmu vēstuli no māsas Gunas. Who's Sister Guna? Kas ir māsa Guna? From Latvia. No Latvijas. Brother, Brāli, well, that's not my plan. bet tas nav mans I plāns. had a plan, Man bija and it plāns, was not to come here. un tas bija nebraukt uz So I Latviju. laid my plan before God, Tāpēc es noliku savus plānus Dieva and I rokās. said, Lord, this is my Un plan. es teicu, kungs, tas ir mans And this is plāns. Sister Guna's email. Tas ir māsas Gunas e-pasts. Go. Dodies. I wrote back. Es uzrakstīju atpakaļ. Okay. Labi, es braukšu. Now. Now. And when I got here, oh, praise the Lord. When I got here, Slava Dievam. I found out Pastor, Vilnis. Kad es atbraucu šeit, es Pastor satikos ar Vilnis. mācītāju I said Vilni, it, that his daughter ar viņa meitu. had married one of my friends. Un viņa meita bija apprecējusi vienu no maniem draugiem. Interesting. Interesanti. But God's plan, Bet Dieva plāns, by the way, starp citu, Katrina, Katrīna, Pastor Vilnis' daughter, mācītāja viņa her meita, plan changed too. viņas plāni arī mainījās. Gustav, Gustavs, his plan changed too. arī viņa plāni God mainījās. is in the business Dievs of taking us apart Dievs vēlas mūs tā kā and then putting us atdalīt, back together. bet salikt atpakaļ kopā. And that's our subject this Un morning. tā ir tēma mums šajā I'll rītā. tell you why. Es jums pastāstīšu, kāpēc. Because, well, I'll read. Izlasīsim. God has given each one of us one special place. Dievs katram no mums ir devis vienu īpašo And then vietu. he tells us why. Un tad viņš mums pasaka, kādēļ. Because I'm in that place. Jo es esmu tajā vietā, Because, dear friends, dārgie draugi, you need me. es jums esmu vajadzīgs. But now, Bet tagad don't miss the last part. nepalaidiet garām pēdējo daļu. Somebody that can read that, Kāds, kurš to var izlasīt, you finish my sentence. pabeidziet man teikumu. You need me. Es jums esmu vajadzīgs, Thank you. Say it un loud. jūs I need you. esat vajadzīgi man. I need you. Jūs esat vajadzīgi man. That's what God said. Lūk, ko Dievs teica. I need her. Man ir vajadzīga viņa. Without her, Bez viņas most don't understand. lielākā daļa neko nesaprastu. But dear friends, she needs me. Bet es viņai esmu vajadzīgs, She got nothing to translate. jo citādāk viņai nav ko tulkot. I need Man you. esat vajadzīgi And jūs, you need me. un jums esmu And vajadzīgs people es. leaving the church Un cilvēki, kas iet no draudzes don't prom, understand this. to nesaprot. You need God's church. Jums ir nepieciešama Dieva draudze, And God's church needs you. un Dieva draudzē esat nepieciešami Now, jūs. next, Tālāk. every man has his place. Katram cilvēkam ir sava vieta, But the last part bet pēdējā daļa says it's your choice if you'll go there. saka, ka tā ir jūsu izvēle, vai jūs tur dosieties. John 8:44. Jāņa The 8:44. devil abode not in the truth. Sātans nepalika patiesībā. Jude, Jūdas, verse 6. 6. pants. The angels kept not their first estate. Eņģeļi nebija tādi kā sākumā. They left their place. Viņi atstāja savu vietu. Now, are the Seventh-day Adventists in the right place? Vai 7. dienas adventisti ir pareizajā vietā? Are you? Vai jūs, Am I? vai es? That's what we want to know. Tas ir tas, ko mēs vēlamies zināt. Yeah, there it is. Now, Ecclesiastes 3, verse 2.
Salmans mācītājs 3.2. There's a time to be born. Ir laiks piedzimt. Now, you don't have anything to do with that. Jums nav nekāda saistība ar to, You did not choose your jo jūs parents. neizvēlējāties savus And you did vecākus, not choose where you're born. un jūs neizvēlējāties, kad jūs piedzimāt. That place is out of your control. Šī vieta ir ārpus jūsu kontrolas. That's right. But remember, Bet atcerieties, here's an apple tree. ir ābele, God said, I'm going to plant it. un Dievs teica, es to iestādīšu. There's a place. Tur ir vieta. God digs a hole Dievs izrok caurumu tur and he plants the tree. un iestāda to koku. Because there is a tree Tādēļ, ka tur ir koks and a place, un vieta, it tas is evidence ir pierādījums, that God has a purpose. ka Dievam ir mērķis. What's my purpose in planting that tree? Kāds ir mans mērķis iestādīt to koku? Fruits. Simple. Saņemt augļus. John 15, verse Vienkārši. 8. Jāņa 15.8. And this is the will of God, Tā ir Dieva griba, that ye should bear much fruit. ka jūs nestu daudz augļu. The brother said he picked up the hitchhiker. Brālis stāstīja, ka viņš paņēma stopētāju. Divine appointment. Dievišķa satikšanās. Philip and the Ethiopian. Filips un Divine Etiopijas. appointment. Dievišķa Peter satikšanās. and Cornelius. Pēters un Kornelijs. Divine appointment. Dievišķa satikšanās. Jesus and the woman at the well. Jēzus un sieviete pie Divine akas. appointment. Dievišķa You being in satikšanās. the camp meeting. Jūs atrodaties Divine šeit. appointment. Tā ir dievišķa satikšanās. Can you say amen? Vai kāds var pateikt All right, so āmen? here we go. Now, Esther 4, verse 14. Esteres 4.14. I almost said Malachi. Mordecai said, Mordehais teica, verse 14, 14. pantā. Who knowest Kurš- whether thou art come to the kingdom at such a time as this? Kurš zināja, ka tev būs jābūt šajā valstībā tieši šajā laikā? You know what that means? Vai jūs zināt, ko Divine tas nozīmē? Dievišķa Divine tikšanās. appointment. Dievišķa Was that satikšanās. a divine appointment? Vai Dievs viņu tur ielika? Oh, yeah. Jā, Yeah. Yes. jā. Is it a divine appointment that you're here? Vai tā ir dievišķa satikšanās, Dieva vēlme, ka jūs esat When šeit? you go back home Kad jūs dodaties atpakaļ mājās and you occupy your place, un kad jūs esat savā vietā, is that a divine appointment? vai tā ir dievišķa nolikta vieta? If it is not, Ja tā nav, finish the sentence. tad pabeidziet teikumu. You're in the wrong place. Jūs esat nepareizajā vietā And you ought to go to the right un place. jums jādodas uz pareizo vietu. How do I know where the right place is? Kā es zinu, kur ir pareizā vieta? That's what we're going to study. Par to mēs tagad How do I know runāsim. where the right place is. Now, first, Christ object lessons. Kristus līdzības. Now, don't read it. Nelasiet. And if you can't read it, Ja jūs nevarat izlasīt to, then don't read it. tad nelasiet. Question. Jautājums. How many places does God have for you? Cik daudz vietas Dievam priekš jums ir? Thank you. Just Tikai one. viena. Remember Solomon? Atcerieties They Salmanu. brought the baby. Viņi atnesa bērniņu pie Solomon viņa. said, take the sword, Salmans teica, paņemiet cut the zobenu, baby in two. sadaliet bērniņu divās If God daļās. had two places for Ja you, Dievam būtu divas vietas priekš jums, he'd have to cut you in two. viņam vajadzētu jūs sadalīt divās daļās. Right? There's Vai ne? Pastor Martin. Ir mācītājs Mārtiņš Two šeit. places for him. Divas vietas So we viņam. cut him in two. Nu, sagriezīsim viņu divās Put one in daļās. each place. Ieliksim katru daļu kā savā vietā. What can a dead man do for God? Ko var miris cilvēks darīt Dieva labā? Neko. One place, Viena vieta, one woman. viens Ņau. brīdis. Are you in the right place? Vai jūs esat pareizajā vietā? Somebody said, I don't know. Kāds saka, es nezinu. Now I'm going to give you many reasons for being in the right place. Es vēlos jums sniegt vairākus iemeslus, kāpēc I'm būt going to make pareizajā this vietā. very simple. Padarīsim to First pavisam Chronicles vienkārši. 12:32. Pirmā laika It's 12.32. the men of Issachar. Tie ir Isašaru vīri. Now I'm going to ask questions. Es uzdošu jautājumus. They knew the time, Viņi zināja laiku, so they knew what to do. viņi zināja, ko darīt. I wake up. Es pamostos, It's 2 o'clock in the morning. ir 2 2 no a.m. rīta. What should I do? Ko man darīt? Sleep. Yes. Gulēt. I get up. Es pamostos, It's 5 minutes after 8. ir 5 pāri 8. What should I do? Ko man darīt? No, run where? Skriet, kur? No, 5 after 8, breakfast. Uz brokastīm 5 pāri Shower will 8. wait. Duša pagaidīs. I should sleep. Man vajadzētu gulēt, I should man eat. vajadzētu ēst. I'm a 7-day Adventist. Es esmu 7. dienas I adventists. look at my watch. Es pastos savu pulksteni. What time is it? Cik ir pulkstens? It's almost time for the Lord to come. Ir gandrīz laiks tam kungam nākt. And what are we doing? Un ko mēs darām? That's the question. Tāds ir jautājums. Now, I'm going to make this very simple.
Padarīsim šo pavisam vienkārši. Jeremiah 1 verse 4. Jeremijas 1:4. The word of God, the word of the Lord Tā came to kunga me. vārds nāca pie manis. Who's God speaking to? Ar ko Dievs runā? His prophet Ar Jeremiah. savu pravieti Jeremiju. Where'd Jeremiah come from? No kurienes nāca uzvedās Jeremija? Don't you say his mother. Un nesakiet, ka no viņa mātes. Jeremiah came from God. Jeremija nāk no Dieva. John the Baptist was sent from God. Jānis Kristītājs bija Dieva Psalms sūtīts. 105, Psalm God sent a man, 105. even Joseph. Dievs sūtīja vīru, pat Jāzepu. God made you and Dievs formed tevi radīja. Jeremiah 1 verse 4. He Jeremijas made you, 1:4. He formed you, Viņš tevi He radīja, called viņš you, tevi He veidoja, viņš sanctified tevi you, He aicināja, set viņš you apart. svētīja tevi, viņš tevi ir And nošķīris. what He did for Jeremiah, Un tas, ko viņš darīja Jeremijam, He'll do for you. to viņš var izdarīt arī jums. I'll give you a reason to be, one more reason to be in the right place. Es varu sniegt jums vēl vienu iemeslu, kādēļ būt If īstajā you're in the vietā. right place Ja jūs esat īstajā vietā and a problem comes, un rodas kāda problēma, the answer is already there. atbilde jau būs tur. Isaiah 65 verse 24. Iesaistīšu 65, 24. Before they call, Pirms tie mani piesauc, finish it for me. pabeidziet, kas tur ir teikts. Tie jau God's got atbildēs. the answer Dievam ir atbilde, before you have the problem. pirms jums vēl ir An problēma. example. Piemēram, Moses said, I got a problem. Mūzes teica, man ir problēma. The Egyptians, Eģiptieši, the mountain, kalns, the Red Sea. sarkanā jūra. I got a problem. Man ir problēma. God said, Dievs teica, I got an answer. man ir atbilde. God said to Jeremiah, Dievs teica Jeremijam, Jeremiah 33:3, 33.3. call unto me, Piesauc mani, and I will show thee great mighty things, un es tev parādīšu brīnišķas un varenas lietas, which thou knowest not. Sorry? Which thou knowest not. kuras tu nezināji. If you knew, you don't have to call. Ja tu tās zinātu, tev nevajadzētu piesaukt. God places us in positions Dievs mūs noliek vietās and circumstances un apstākļos and with people, un ar tiem cilvēkiem, and we don't know what to do. un mēs nezinām, ko darīt. So we call to God. Tādēļ mēs piesaucam Dievu. And He, Un viņš 1 Corinthians 10:13, 1. korintiešiem 10.13 makes a way of escape. parāda mums ceļu. God told Moses, Dievs teica Mozum, the Red Sea. sarkanā jūra. What do you see? Ko tu tur redzi? I see destruction. Es redzu iznīcību. Moses said, what do you see? Mūzes jautāja, ko tu God redzi? said, Dievs teica, I see deliverance. es redzu, kā var atbrīvot. Did they have to step toward the Red Sea before the water opened? Vai viņiem bija jāiekāp sarkanajā jūrā pirms ūdens pašķīrās? Now, Jā. next question. Nākamais Who jautājums. went first? Kurš gāja pirmais? Yeah, yes, The the priests. priests. Priesteri, jā. Yeah, the priest in the ark. Priesteris un darības šķirsts. We're going through the water. Viņi dodas ūdenī. Dear friends, God always go first. Dargie draugi, He Dievs always vienmēr goes iet first. pirmais. Viņš Isaiah vienmēr 43 iet verse 3, pirmais. Iesaist 43:3. 43.3. He trod the winepress Viņš, alone. viņš gāja pa vindārzu viens. The Lord went first. Tas kungs gāja pirmais. John 19, Jāņa 19, 21. 21. As my Father hath sent me, Kā mans tēvs ir sūtījis mani, even so send I you. tāpat es sūtu jūs. And if your cell phone's on, please turn that beast off. Un, ja jūsu telefoni joprojām ir ieslēgti, lūdzu izslēdziet viņus ārā. Okay, so far, so good. Līdz this šim ir is- ļoti this is a labi. hard- This is a hard subject this Šī morning. ir grūta tēma šorīt, Because it calls for people jo tā aicina to make cilvēkus some decisions. izdarīt lēmumus. You're in medical school. Medicīnas You're skolas laikā, Loma Linda, right? Loma ja Linda. jūs esat Loma Lindā You're there. medicīnas You universitātē, got a visa to go to Loma Linda jums ir there. vīza, lai dotos uz Loma And Lindas you got universitāti. somebody to pay for your medical school. Kāds grib apmaksāt jūsu medicīnas That's studijas? $250,000 a year. Tas ir 250 tūkstoši dolāru gadā. That's $1 million US when you finish 4 years of Kad jūs medical school. pabeidzat 4 gadus medicīnas skolu, tie jau ir miljonus dolāru. Then you're going into a 1 year of internship. Tad jūs dodaties 1 gadu praksē, And you work 80 hours a week. jūs strādājat 80 stundas But nedēļā, you know, 1 year, bet jūs zināt, ka pēc you gada can make it, right? You can make jūs to it. varat izdarīt. Jūs to varat izdarīt. Gads You work all paies. day, you work all night. Jūs strādājat visu dienu, visu You nakti. don't make any money. Jūs neiegūstat Come out of algu. the internship. Jūs iznākat no šīs Now you're prakses. going into residency. Tagad jums sākas You're rezidentūra. going to be a pediatric neurosurgeon. Jūs būsiet pediatrs un For neiroķirurgs. that, you're in residency about 8 years. 8 gadus jūs būsiet rezidentūrā. You're in your last year of residency. Jūs esat pēdējā rezidentūras gadā In 1 year, un 1 gads. I'll be a doctor. Pēc 1 gada jūs būsiet I will ārsts. be making $5 million a year. Es pelnīšu 5 miljonus dolārus gadā. And I'm on the home stretch. Un es jau esmu gandrīz sasniedzis to And God taps ceļu. you on the shoulder. Un Dievs tev uzsit uz pleca, And He says, what are you doing here? un viņš saka, ko tu te dari?
Now, I'm going to go about 10 minutes long today. Is that okay? Tagad es vēl 10 minūtes runāšu. Just 10 minutes. Oh, I'm a Seventh-day Adventist. Es esmu 7. dienas adventists. What time is it? Cik ir pulkstens? Oh, it's Matthew Pulkstens rāda Mateja 25, 25, verse 6. 6. pants. Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Līgavains nāk, izejiet viņam pretī. So I'm in my residency. Es esmu savā rezidentūrā, And today, un šodien I'm a full-fledged pediatric neurosurgeon. es esmu neiroķirurgs pediatrs. I'm going to Johns Hopkins to take Ben Carson's place. Es varu ieņemt Ben Carsona vietu. And somebody said, hey, Lou, Un kāds uzsit manas Look at plecs, that. lūk, paskaties. behold, the bridegroom coming. Skaties, līgavains nāk, Go ye out to meet him. izejiet viņu sagaidīt. And I say what? Un es saku, ko? Not now. Ne tagad. Or here's this pretty little girl from Latvia. Tur ir kāda skaista jauna meitene no Latvijas, And she sees this neurosurgeon. un viņa ierauga to neiroķirurgu, And he sees her. un viņš ierauga viņu, And it's love at first sight. un tur ir mīlestība no pirmā acu And she skatiena. said, when I marry him, Un viņa teica, ka es viņu he's going to apprecēšu. make $5 million a year. Viņš gadā pelnīs 50 We're miljonus walking down the dolāru. aisle together. Mēs tagad ejam And the preacher kopā, says, un sludinātājs for mums saka, richer or for poorer? jūs esat nabadzībā vai bagātībā? Richer or poorer? Bagātībā vai nabadzībā? Until, Līdz, and somebody opens the un door, kāds atver and they durvis, say, behold, the bridegroom coming. un viņi saka viņam, skatieties, Go ye līgavains out to meet nāk, him. izejiet viņu And sagaidīt. that pretty girl from Latvia Un tā says skaistā what? meitene no Latvijas, ko viņa saka? Not now. Ne tagad. And then Bill Gates, Bills Geits, richest man in the United States. bagātākais vīrietis ASV. He comes to me. Viņš pie manis He atnāk. says, Lou Keith, Viņš man saka, lūk, Kīts, somebody told me you like peanut butter. kāds man pateica, ka tev patīk zemesriekstu I need sviests. a recommendation for my new peanut butter. Man vajag ieteikumu manam jaunajam I'll zemesriekstu give you sviestam. $25 million. Es tev iedošu 25 miljonus dolārus. All you got to do is say to the camera, Viss, kas tev jādara, ir jāpasaka kamerā. I love peanut butter. Es mīlu zemesriekstu Bill sviestu. Gates peanut butter. Bill Geits ir zemesriekstu sviestu. And they finished the video. Viņi pabeidz video, Bill hands me the money. Bills iedod man And naudu, somebody, hey, un kāds saka, behold, skaties, the bridegroom cometh. līgavains nāk. Go ye out to meet him. Izejiet viņu sagaidīt. And the Seventh-day Adventist Church says, Un 7. dienas adventistu draudze saka, wait pagaidi, until I get old, līdz es kļūšu vecs, ugly, neglīts, poor, nabadzīgs and dead. un miris. And then you come. Un tad tu vari nākt. But not now. Bet ne tagad. And that's the truth. Un tā ir We patiesība. worship Mēs pielūdzam sevi pašu. 7T. God, He looks down through the ages. Liecības draudzē 7. sējums. And Dievs in this tent, raugās no laikmetiem uz šo telti. Luke 18, verse 8. Lūkas 18.8. When the Son of Man cometh, Kad tā kunga dēls nāks, will He find faith on the earth? vai viņš atradīs ticību uz Not zemes? much. Nedaudz. Everybody in this tent's not going to be saved. Visi, kas ir šajā teltī, nebūs glābti. Come on. And not everybody's going to be saved. Ne visi tiks glābti. I hope everybody will be. Es ceru, ka visi tiks glābti, Not much chance. bet tā nepastāv tik liela iespēja. Some will choose salvation, Kādi izvēlēsies glābšanu, some will not. kādi But neizvēlēsies. God has people in this tent Bet Dievam ir cilvēks šajā teltī, that really love Him. kuri ļoti viņu mīl. Would you agree? Vai jūs piekrītat? Yes, He does. Jā, viņam ir. Now, and He has a desire in His heart Un viņam ir vēlme ilgas sirdī. that when we walk out of this tent, Lai tad, kad mēs izejam no šīs telts, we take all of our plans mēs paņemtu visus savus and plānus we lay them at His feet. un mēs noliktu tos pie viņa kājām. And we say, Un mēs sakām, you know the answer. jūs zināt atbildi. Now, back to the medical school in Loma Linda. Tātad atgriežamies pie stāsta par medicīnas God skolu walks in, Loma Lindā. Dievs ienāk iekšā, 4th year medical school. 4. gads medicīnā. Why are you here? Kādēļ tu esi šeit? My father was a doctor, Mans tēvs bija ārsts, and I thought I should be a doctor too. un man likās, ka arī man vajadzētu būt Wrong ārstam. reason. Nepareizais Why are you iemesls. here? Kādēļ tu esi šeit? I'll make a lot of money. Es nopelnīšu daudz naudas. Wrong reason. Nepareizais There iemesls. are 10,000 wrong reasons Ir 10,000 nepareizu iemeslu and one right reason. un viens pareizais iemesls. What's the right reason? Kāds ir pareizais iemesls? Because God, you called me to be here. Jo Dievs man ir licis šeit būt. You agree? Vai jūs piekrītat?
And if God called you to be there, Un ja Dievs ir if aicinājis jūs God tur called you to būt, be a pastor, ja Dievs ir aicinājis jūs būt par God called you to mācītāju, be a cook, ja Dievs aicinājis jūs a būt par doctor, pavāru, par ārstu, lawyer. par advokātu, You tell me if you agree with what I'm pasakiet, about to vai say. jūs piekrītat tam, ko es tulīt teikšu. If God called you to be in that place, Ja Dievs aicinājis tevi būt tajā vietā, He has a purpose. viņam ir mērķis, Would you agree? vai jūs piekrītat? Now, next question. Nākamais jautājums. So, I'm in medical school. Es esmu medicīnas skolā, I say, God, un es saku, Dievs, you called me to be here. tu mani aicināji šeit būt. If that's true, Ja tā ir taisnība, my purpose mans mērķis is to win the medical students ir mantot medicīnas studentus to Christ Kristumu, and my teacher. un arī mans And skolotājs. when I get out of medical Un school, kad es būšu pabeidzis medicīnas I got one skolu, purpose, man ir viens mērķis to win my patients to Christ. mantot pacientus That Kristumu. is my only purpose for living. Tas ir mans vienīgais dzīves I mērķis. said last night, Vakarā es teicu, the husband-wife relationship, ka vīru un sievas attiecības, okay, you have the motive of love. jums tur ir motīvs mīlestība. God wants a husband and wife to demonstrate His motive in their home. Dievs vēlas, lai vīrs un sieva parāda Dieva motīvu savās mājās. You know, and money, bribery, Un nauda, piekukuļošana, prostitution, prostitūcija and rape un izvarošana, is giving a false witness of God's character. tā ir viltus liecība par Dieva So, raksturu. His character Viņa in raksturs the home, tam jāatklājas mājās. His motive in the heart. Viņa motīviem jābūt sirdī. Medical school, Medicīnas skola, theology school, teoloģijas skola, music school, mūzikas skola, law school. juristi, advokāti. His motive Viņa motīvs in your heart. jūsu sirds. I mean, God's good, isn't He? Dievs ir labs, vai ne? Isn't this a wonderful subject? Tā ir brīnišķīga tēma. Somebody wake that person up over there Kāds pamodiniet to cilvēku tur? before they call. Pirms viņu piesauks, Next question. nākamais jautājums. I remember Es I was on my atceros. big old motorcycle Es biju uz savu motocikla, and got a gun man bija ierocis, and got some drugs to sell. man bija pāris narkotikas, ko I'm pārdot. drinking myself to death. Es piedzēros līdz nāvei, Just married a Buddhist. tikko apprecēju budisti. Growing organic pot. Audzējām mēs to organisko zālīti, Just came out of jail. tikko iznāca no cietuma. God said, I got a purpose for him. Dievs teica, man viņam ir mērķis. I'm going to send him to Latvia. Es viņu sūtīšu uz Latviju. I say, praise the Lord. Es saku, slava tam kungam. And he did. Un viņš tā izdarīja. Now, here's God's problem. Lūk, kāda ir Dieva problēma. There's Lukey. Tur ir Kīts. I'm in the bar. Es esmu bārā. He wants to get me into the church. Viņš vēlas man dabūt draudzē. Out of the wrong place, No nepareizās vietas, into the right place. pareizajā vietā. Friends, if you're in the wrong place, Draugi, ja jūs esat nepareizajā vietā, God is doing everything he can to move you to the right place. Dievs dara visu iespējamo, lai aizvestu jūs uz pareizo vietu. But then he says, Bet tad viņš saka, the ball, bumbiņa, finish it for me. pabeidziet. Here's something. Izziņā Now. kort, ir jūsu laukumā. Now, here's the problem. Lūk, kāda ir problēma. Last part. Pēdējā A daļa. man does not know how to direct his life. Vīrs nezina, kā vadīt savus soļus. Now, you, Jūs think about it. padomājiet par to. Before you found God, Pirms jūs atradāt Dievu, where were you at? kur jūs bijāt? What were you doing? Ko jūs darījāt? A simple question. Vienkārši jautājums. Were you destroying yourself? Vai jūs grasījāties sevi iznīcināt? That's all right. Lord, have mercy. That's all right. You know, God loves you. I love you. Totally. Dievs tev mīl, viss kārtībā. Yeah, but where were you before Kur jūs God? bijāt pirms Dieva? BC, before Christ. Pirms Kristus. Before Christ, where were you? Kur jūs bijāt? In a bad place. Sliktā vietā. Wow. You know what you were doing. Jūs zināt, ko jūs The darījāt. people might not know. Cilvēki šeit varbūt But nezina. in that room with that door closed, Bet tajā istabā ar you know aiztaisītām what you were durvīm. thinking, Jūs zināt, ko jūs and you domājāt, know what you were doing. un jūs zināt, ko jūs darījāt. And that was the wrong thought, Un tā bija nepareizā in the wrong doma, place, nepareizajā for the vietā, wrong motive. nepareizo iemeslu dēļ. God wants to change that. Dievs vēlas to Now, mainīt. you may have come to this camp meeting Jūs esat varbūt atbraukuši šo teltu because you sanāksmi, wanted what do you call that? jo jūs vēlējāties It's like when you iegūt go to kaut the ko, soccer game, right? piemēram, kad jūs doties futbola spēli, You wanted to be part of the crowd, jūs esat daļa no pūļa. you know. In fact, youth meetings, there's a danger in youth meetings. Arī jauniešu sanāksmēs ir The kāda danger in bīstamība. youth meetings. You got Bīstamība youth jauniešu meetings in sanāksmēs, Latvia, right? konferencēs. So in the youth meeting, you got 50 people, Jums tur ir, teiksim, 50 cilvēku, then 100 people. tad 100 cilvēku. Next year, 1,000 people. Nākamā gadā 1000 And soon it's a cilvēku. party.
Un sāk kļūt par ballīti. And the purpose is lost sight of. Un mērķis ir pazaudēts. One purpose for a youth meeting. Jauniešu sanāksmē konferencē ir viens mērķis. To seek God. Meklēt Dievu. To find God. Atrast Dievu. And to find your place. Un atrast savu vietu. Isn't that true? Vai tā ir taisnība? We have the youth ocean, the tidal wave of youth. Jauniešu lielais vilnis. It started in the United States. Sākās ASV. You know that, right? Jūs to zināt, vai ne? That's where it started. Tas ir tas, kur tas sākās. GYC, General Youth Conference. GYC, jeb jauniešu konferences. You know what year that was? Zināt, kurā gadā tas bija? You know when the GYC started? Vai jūs zināt, kad sākās GYC? I'll tell you this. The people that were the youth then cilvēki, kas bija jaunieši toreiz, got gray hair now. Viņiem tagad ir sirmi mati. And when they started the General Youth Conference, un kad viņi sāka šo jauniešu konferenci kustību, we're going to bring this work to a close. Viņi teica, mēs noslēgsim šo darbu. And they had a theme. Un viņiem bija savas lietas. Let's do it again. Darīsim to vēlreiz. Viņiem bija tēma. Arise and shine. Celies un spīdi. They had a theme. Viņiem bija atkal tēma. Another theme. Vēl viena tēma. Another theme. Vēl viena tēma. We've run out of themes. Un beidzās pat tēmas, ko organizēt. We don't have any more themes. Mums vairs nav citu tēmu. And we continue on and on and on and on. Un mēs turpinām un turpinām un turpinām and un what does turpinām. God say? Un ko Dievs saka? You need to get to the right place. Jums jānonāk pareizajā vietā. And if you're in your place, Ja jūs esat savā vietā, you're in the wrong place. jūs esat nepareizajā vietā. So very simple. Pavisam vienkārši. I'm almost finished. Es esmu gandrīz pabeidzis. That's a Bible verse. Tas ir Bībeles pants. This is Mrs. White. Bet lūko saka Until you have the māsa Vaita. resolution, until you have the desire, Līdz jūs neesat apņēmušies, commitment. nevēlaties, nodoties, to go to the right place, un lai dotos uz īsto vietu, to pareizo obey God's vietu, will, paklausīt Dievu to gribai, have God's guidance, God's ļaut guidance. viņam sevi vadīt. You can't have His guidance Jūs nevarat iegūt viņa vadību, until you want to be in the place. kamēr jūs nevēlaties Now, būt tajā Proverbs vietā. 3, Proverbs Salmanu 3, pamācības 3. verse nodaļa, 5. 5. pants. Trust in the Lord Uzticies tam kungam with all your heart, ar visu savu sirdi and lean not unto your own understanding. un nepaļaujies uz savu saprašanu. Here it comes. Un lūk, Verse 6. 6. pants. In all Visos thy tavos ways ceļos acknowledge Him, atzīsti and viņu, He un viņš will direct your path. darīs friends, līdzenis tavs tekus. Unless you acknowledge Him, Ja vien jūs neatzīstat viņu, in how many ways? cik veidos? Visos veidos. You can't have His guidance. Jūs neiegūsit viņa So vadību. my example. Mans piemērs. Oh Lord, I love you. Kungs, es tevi mīlu. I'll do anything. Es darīšu visu. I'll change anything. Es mainīšu jebko. I'll go any place. Es došos jebkur. I'll do anything. Es darīšu jebko. I'll say anything. Es teikšu jebko. Except Izņemot, I'm not going to Latvia. es nebraukšu uz Latviju. What does God say? Ko Dievs saka? That you come back Tu nāc atpakaļ, when you have given up your stipulations, tu vari nākt atpakaļ tad, kad tu esi atdevis savus aizspriedumus, conditions, nosacījumus, contracts, līgumus, and God said, I'm not in that business. un Dievs saka, es ar to nenodarbojos. When you come back, Kad tu nāc pie manis Anything, atpakaļ, viss, anytime, jebkurā laikā, anyway, jebkurā veidā, anyhow, jebkādā vietā, God says we're in business. Dievs saka, tad And es varu ar tevi that's what you've got to strādāt. have to change your life. Un lūk, kādam jums jābūt, lai mainītu And God dzīvi. right now reads every heart in here. Un Dievs šobrīd lasa katru If He sirdi finds šeit. somebody like that, Ja viņš atradīs kādu, kuram ir and tāda He doesn't sirds, care who you are. viņam būs vienalga, kas jūs esat. You're a pastor, Jūs esat you're a mācītājs, prostitute. prostitūta, God does not care. Dievam vienalga. God said, they're Dievs willing, teica, tu to vēlies. I'm able. Es esmu spējīgs to And He darīt. begins to change your life. Un viņš sāk mainīt jūsu dzīvi. And God took me out of that jail Un Dievs izņēma mani no tā and out of cietuma. that bar Un no tā bāra izveda. and gave me a mind for the Bible. Un dāvāja man prātu Bībelei. All He wanted from me, Visu, ko viņš vēlējās no manis, surrender. bija, lai es padodos. And He wanted me to trust Him. Un viņš vēlējās, lai es viņam 'Cause uzticos. that's the problem. Jo tā ir problēma. Genesis 2, 1. mūzes 2. nodaļa, 17. 16. 17. pants. If you eat, Ja jūs ēdat, you die. jūs mirstat. Adam did what? Ādams darīja ko?
All right, he ate. Viņš ēda. And so God took Adam and Eve Dievs out of the garden. izveda Ādamu un At the Ādamu un gate of Ievu the no garden, ēdenes, un pie ēdenes vārtiem, Who was standing at the gate? kas tur stāvēja? Angel? Mhm. What was in the angel's hand? Kas bija eņģeļa rokās? Sword. Zobens. What was the angel doing? Ko darīja eņģelis? Guarding the tree. Sargāja koku. Against who? Pret ko? No kā? Adam. From Adam. No Because Ādama. God Jo Dievs could not nevarēja impact his decision. God couldn't trust Adam. Jā, Dievs nevarēja uzticēties Ādamam. Couldn't trust him. Viņš nevarēja uzticēties. Can God trust you? Vai Dievs var uzticēties jums? Can he trust you? Vai viņš var uzticēties jums? You're a prostitute? Tu esi prostitūta? Will you give it up? Vai tu to no tā teiksies? John 8, verse 11. Jāņa 8:11. Neither do I condemn thee. Arī es tevi Go nenolādu. and sin no more. Ej un negrēko And vairs. that woman was a witness for Christ. Un tā sieviete kļuva par liecinieku John chapter Kristum. 4. Jāņa 4. Five nodaļa. husbands. 5 vīri. Go and sin no more. Ej un negrēko And that vairs. woman was a witness for Un tā Christ. sieviete kļuva par The Lord doesn't liecinieku care who you Kristum. are. Kungam vienalga, kas jūs esat. 7 years old, 7 gadi, 77. 77 gadi, 107. 107 gadi. Now, I said this in the class, Es to esmu teicis and some of the nodarbībā. people were not happy with me. Un daži no cilvēkiem Some of nebija those priecīgi par to. students at Wildwood were not happy. Daži no tiem Wildwood studentiem And now I nebija say it to priecīgi you. par to. Tagad es to Dear saku jums. friends, Dārgie the draugi, world will chew you up pasauli jūs and apēdīs spit you out. un izspļaus jūs ārā. That is the world. Tā ir pasaule. And God's kingdom Dieva valstībā will pick you up jūs tiksiet paņemti rokās. and take you to worlds afar. Un jūs aizvedīs uz tālām pasaulēm. I am sick of the world. Man ir apnikusi pasaule. And then last but not least, I told you I was in jail. Es jums stāstīju, ka es biju cietumā. What I'm about to say, Tas, ko es grasos līdz teikt, if you're having the same experience, ja jums ir tāda pati pieredze, and friends, this is the answer. draugi, tad šī ir atbilde. I was born in Es- the United States of America, Es esmu piedzimis ASV, in a place called Atlanta, Georgia. Vietā, ko sauc Atlanta, My Džordžijas štatā. family, they were not religious. Mana ģimene nebija reliģiozi. So I grew up, Esmu izaudzis secular home. pasaulīgā namā. I went to elementary school. Es devos uz sākuma I got a skolu. question coming. Būs jautājums. I went to elementary Es school, devos uz sākuma skolu, and I would look at the clock. un es paskatījos pulkstenī. 3 o'clock, Pulkstenis ir 3. out I'd go. Es uzreiz devos I felt mājās. like I was in jail. Man likās, ka es esmu tur cietumā tajā skolā. Then we went to the next high school, we call it high school. Tad mēs next dodamies school. uz vidusskolu. I was now 14 years old. Tagad jau man ir 14 gadi. I looked at the clock, Es paskatījos uz pulksteni. 3 o'clock. 3 I felt pulkstenis like I ēda was in 3. jail. Man joprojām bija sajūta, ka es esmu cietumā. I got out of high school. Izgāju, I joined the U.S. Army. tiku ārā no vidusskolas un pievienojos armijai. 3 years. 3 gadi. I felt like I was Es jūtos tā, it kā es būtu in jail. cietumā. I got out of the Army. Es tiku ārā no armijas. They paid me to go to college. Viņi man samaksāja, lai es I dotos uz went to koledžu. school. Es devos uz I skolu, drunk piedzēros and watched that clock. un skatījos to I pulksteni. felt like Man bija sajūta, ka es esmu džēl, I cietumā. I quit school. Es pametu skolu, I got into criminal things. sāku nodarboties ar I noziedzību. got put in jail. Man ielika cietumā. I felt like I was in. Man bija sajūta, ka es esmu cietumā. Got out of jail. Tiku ārā no cietuma, Got a job I hated. dabūju darbu, kurš man riebās, I was making a lot of money. pelnīju daudz naudas, I hated my job. ienīdu savu darbu. Felt like I was in Man bija sajūta, ka es esmu the jail. cietumā. And then I went to Wildwood Hospital Un tad es devos uz Wildwoods slimnīcu and began to un sāku whatever to live. dzīvot. And I felt like I was Un es jutos tā, free. un it kā es beidzot būtu brīvs. Did John the Baptist die a free man? Vai Jānis Kristītājs nomira kā brīvs cilvēks? Are you Jā. free? Vai jūs esat brīvi? Are you free? Vai jūs esat brīvi? That's the question. Tāds ir jautājums. I told Katrina, Es stāstīju Katrīnai, Pastor Illness's daughter, right? viņa meitai. I told Katrina, Es viņai teicu, if God's calling you to Japan, ja Dievs tevi aicina uz Japānu, you better go. tad tev tur ir jādodas. What if I die there? Ja es tur nomiršu, Die free. tad nomirsi brīva. Right? Right? Die free. Nu, tad tu nomirsi brīva. I want to die free. Es vēlos 'Cause nomirt friends, brīvs. the only way to be raised
Jo draugi, vienīgais veids, kā būt brīvam, is to die free. ir nomirt brīvam. And now the clock. I'm doing it right now. Un tagad, Instead of saying to the clock, tā vietā, lai teiktu go fast, hurry, pulkstenim go laikam, fast. dod ātrāk, lai laiks iet ātrāk uz priekšu. Now I say, Tagad es saku, go slow. ej lēnāk, kaut laiks ietu lēnāk. Dear friends, Dargie draugi, I love the work God gave me. es mīlu darbu, ko Dievs man ir iedevis. What I have here, Tas, kas man ir šeit, I could not buy it es to nevarētu nopirkt anywhere on this earth. nekur citur uz šīs zemes. You understand, right? Jūs saprotat to, vai ne? Now, I said I was going 10 minutes long. Es teicu, ka man būs vairāk said okay. 10 minūtes. Well, Jūs teicāt, ka viss kārtībā. something happened at the table this morning. Kaut kas notika šorīt pie I was galda. talking to 3-4 people, Es tur runāju ar 3-4 cilvēkiem, and I want to share something that was said. un es vēlos līdzlīt kaut ko, kas tika pateikts. There was a person beside me, Man blakus bija kāds cilvēks, and I said, so you're leaving the camp meeting today. un es teicu, tad tu brauc prom no telts sanāksmes šodien. You going back to work Jā, tomorrow? tad tu rītdien dodies atpakaļ uz darbu. Yeah, going back to work tomorrow. Jā, rītdienas būšu darbā. And then we kind of both said, Un tad mēs abi it's an teicām, American saying, tas ir amerikāņu teiciens, going back to the atgriezties real world. realitātē. And then I told her a story. Un tad es viņai pastāstīju kādu stāstu. 2 years ago, Pirms 2 gadiem we had a lady come as a patient to our health center. mums bija kāda sieviete, kas atnāca uz mūsu veselības She centru kā was pacients. addicted to heroin and opiate. Viņa bija atkarīga no heroīna un That opiuma. lady was 22 years old, Tai sievietei bija 22 gadi. coming from California. Viņa bija no Kalifornijas. California is the opposite of where we are. Kalifornija ir pilnīgi pretēji no tās vietas, kur atrodamies When mēs. she came to our Un institution, kad viņa atnāca uz mūsu iestādi, all she saw were trees. viss, ko viņa redzēja, bija koki. And she said, I hate it here. Un viņa teica, man riebjās I šeit. want to go back home. Es gribu doties atpakaļ mājās. Her name was Dominique. Viņas vārds bija Dominika. We called her Dome for short. Mēs viņu saucām Domu saīsināti. I said, little sister, Es teicu, nu māsa, you're going to be here 30 days. tu šeit būs 30 dienas. And when you leave this place, Un kad tu aizbrauks prom no šīs you're going vietas, to be crying tu raudāsi, because you want to stay. jo tu gribēsi palikt. 30 days later, Pēc 30 dienām free brīva in Christ. Kristū. I walked up to her. Es piegāju pie viņas. She going home today, huh? Tad tu brauc mājās šodien, ja? She said, Viņa teica, I don't want to go. es negribu. I'm going back to the real world. Man jāatgriež I realitāte. said, no, you're not. Es teicu, I nē, said, this is the real world. šī ir realitāte. This, friends, the camp meeting, this is the real world. Draugi, šī telts sanāksme ir You're going realitāte. back to the false world. Jūs dodaties atpakaļ uz viltus God pasauli. wants you to take the real world into the false world. Dievs vēlas, lai jūs šo realitāti It's that aiznesat uz simple. viltoto Now, I'll pasauli. prove it. You know what I told that girl, Dawn? Vai jūs zināt, ko es šai meitenei I pateicu? said, you do this. Ja tu to And I darīsi, say it to you. un es to varu pateikt arī You jums, know, we'll take an airport. pieņemsim To me, lidostu. tomorrow I'll be sitting in the airport. Rīt es sēdēšu lidostā. I can't understand what you're saying here, Es nesaprotu, ko jūs sakāt šeit, but I'm going to Amsterdam, bet es dodos uz Amsterdamu, and I know what they're saying there. un es zinu, ko viņi tur I saka. walk into the airport, Es ieiešu lidostā, I sit down, es apsēžos, and all the people are un talking visi on their cilvēki phones. runās pa You telefonu. try this, Pamēģiniet to. and you listen to what they're saying. Un jūs klausāties tajā, ko jūs sakāt. Here's one conversation. Te ir viena saruna. I've got to sell 3 more houses. Man ir jāpārdod vēl 3 mājas. I can increase my pay Es- 200% Es varu par 200% paaugstināt and get savus a ienākumus free trip. un saņemt bezmaksas Orleans. ceļojumu. Next conversation. Nākamā saruna. Who's playing in the football game tonight? Kurš šodien spēlē futbola spēli? Yeah, they got a good team. Jā, viņiem ir They laba might komanda. win. Viņi varētu uzvarēt. But if they don't, Bet ja viņi neuzvarēs, the other conversation. cita saruna. Yeah, my wife's out of town, Jā, mana sieva nav mājās. but I'm going to go see another girlfriend. Es iešu pie savas draudzenes We're going to get citas. us some beer. Mums būs aliņi, Another conversation. vēl cita saruna. And you listen to the conversations. Jūs klausieties sarunās. And you tell me that's the real world? Jūs man gribat teikt, ka tā ir īstā pasaule? This is the real world. Šī ir īstā pasaule. Now, stand, we're going to pray. Piecelsimies lūkšanai. Pastor Villas is going to cut me off here. Vilnis tūlīt man Let me say apstādinās. something now. Bet- I'm not going to ask you to raise your hand. Es jums nelūkšu pacelt rokas. I'm not going to ask you to give any outward sign. Es nelūkšu, lai jūs parādat kādu ārēju zīmi. Now look, you know if you're in the wrong place. Jūs zināt, ja jūs atrodaties neīstajā vietā. You know it. Jūs to zināt. Because all you have to do is, Jo viss, kas jums jādara, behold, the bridegroom cometh.
Ir jāsaka, līgavains nāk, Not yet. un ja jūs atbildat vēl I've nē, got 2 more years on my PhD. man vēl ir 2 gadi doktora grādam. I'll be on the tenure track in the university Es būšu universitātē pēc tam augstākajā if I vietā, can publish this research. ja es varēšu publicēt šo pētījumu. I'm about to get my Master's of Divinity in Theology. Es School. tūlīt iegūšu teoloģijas maģistru, And you're in the wrong place. tad jūs esat neīstajā vietā. Jesus desires with all his heart Jēzus vēlas ar visu savu sirdi to put you in the right place. jūs ielikt īstajā vietā. I'll pray. Pielūksim. Our Father in heaven, Mūsu Tēvs debesīs. there's some honest-hearted soul here Šeit ir kādas atvērtas un godīgas sirdis. Their life is in darkness. Viņa dzīves ir tumsā. They can't say no more night. Viņi nevar teikt, nav vairs nakts, All they can see is darkness. jo viss, ko viņi redz, ir tumsība. My prayer for him or her Mana lūgšana par viņu is that the Son of Righteousness would arise, ir, lai taisnības saule uzaustu. Malachi 4:2, Malahijas 4:2 healing in his wings. ar dziedināšanu. That you would be a light unto their path, Lai tu būtu gaišums uz viņu ceļiem. and you would be a directional, you'd be a savior that gives direction, Un lai tu būtu glābējs, kas dod virzienu, purpose, mērķi, place, vietu, hope, and cerību help. un palīdzību. And that is my simple prayer. Un tā ir mana vienkāršā Please lūgšana. hear and answer. Lūdzu, uzklausi to un And atbildi. give help to that person Un dāvā palīdzību tam cilvēkam, that needs help. kuram ir nepieciešama Ask it palīdzība. from my heart. To mēs lūdzam no sirds. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Āmen.